صباح الخير عليكم. الزول في الاول دكتور عرب سعيد عاشور، chirurgien dentiste كابيني بريفي. اليوم راني نتكلم لكم على المرض اللي راهو دخل الجزائر. سي اون بانديمي مونديال. هذا المرض اللي راهو مس العالم كامل وراهو الان منتشر في بلادنا في الجزائر. هذا المرض اللي نسميوه لو كوفيد 19 يعني لو كورونا فيروس. واش معنات الكورونا فيروس؟ هذا الكورونا فيروس هو فيروس صغير على الميكروب. هذا الفيروس اللي يسميوه سغاس كوف 2 ولاش هو من عائلة لي كورونا فيروس. لي كورونا فيروس نسميوهم كورونا فيروس لأن كي نشوفهم في الصورة تحت المجهر نشوفهم عندهم تاج كيما التاج نتاع السلطان، على بالي يسميوه لو كورونا فيروس. وهذا الفيروس موجود يمدنا عدة أمراض، منها لا غريب سيزونيير اللي نعرفوها كل عام تولي لنا اللي عندها الفاكسان، وعندنا عندنا لو سراس كوف، وعندنا المرض واحد اخر اللي يسميوه لو سراس كوف 2. هذا هو اللي نتكلم لكم عليه. يعني شفنا المواطنين يعني في الطريق ما خداوش يعني بعين الاعتبار لا دونجوريزيتي نتاع هذا الميكروب. لا دونجوريزيتي تاعو اللي افيري. شفنا الدول في العالم مثل ايطاليا، فرنسا، الصين، اسبانيا، وحتى الولايات المتحده الامريكيه اللي راهي حاليا تعاني رغم بان عندها ان سيستيم دو سونتي تري بيرفورمون اي تري ديفلوبي وعندهم لي مويان تري امبورطون كومباراتيفمون لبلادنا. لي مويان اي سون ليميتي. وعلاش نتكلم لكم؟ باش نقول لكم تاخذوا احتياطات تاعكم. يا الخوا قعدوا في دياركم، restez chez vous, c'est très important. هذا المرض ما عندوش الدواء. il y a pas une méthode de soigner هذا المرض. ما يبراش بالدواء. هذا المرض راهو خطير، وهذا المرض راهو il se transmet de personne en personne. الناس ماهوش عايش هكذا في الطبيعه وحده هكذا، ولكن هذا الناس هذا المرض الناس اللي تنقلوا من انسان الى انسان اخر. كيفاش ينتقل هذا المرض من انسان الى انسان اخر؟ عن طريق لا ساليف، c'est-à-dire les gouttelettes de salive. هي نقاط نتاع لا ساليف نتاع البزق اللي تتنقل، ممكن تنقل يعيش فيه. هذا الميكروب ما يعيش هكذا وحده، يعيش دون دي سيلول. دونك سي كوا كيفاش نقدروا نكافحوا هذا المرض؟ هذا المرض نقدروا نكافحوه باش نقطعوا الانتقال من فرد الى فرد واحد اخر. وهذا المرض ما ينتقلش برك من انسان الى انسان عن طريق الايدي، هو ينتقل عن طريق الايدي. وعن طريق الايدي كيفاش؟ كي نمسوا حاجه فيها الفيروس هذا. واش حاب يقول؟ حاب يقول كي الانسان يمس فمو، يعود يمس فوق الحطب، ولا يمس فوق لي رون ديسكاليي، ولا يمس في لي بوانيي دو بورت، ولا يمس اي حاجه، حنا نجيو موراه نمسو هذاك وما نغسلوش يدينا. دونك كومون سو بريفينير؟ اولا لازم نغسلو يدينا اشاك فوا كوني اون كونتاكت دوبجي اكستيريور. ثانيا لازم نغسلو يدينا عدة مرات في النهار، نقول ساعة ولا نقول نص ساعة، ولا الإنسان يغسل يديه باش هذاك الجرثوم ما يقدرش يديه. لأن كي نمسو حاجة ونمسو فمنا ولا نمسو عينينا ولا نمسو نيفنا، هذاك الجرثوم اللي راه موجود فوق حاجة رانا نديوه فمنا ولا نيفنا باش يدخل. ومن بعد واش يصرى هذاك الجرثوم؟ هذاك الجرثوم كي يدخل الفيروس يدخل في لي فوا ريسبيراتوار سوبيريور، يدخل الحنجره نتاعنا اللي قادر يعيش فيها لمده يومين ولا 3
ثم يهبط للرئه، والمشكل راهو هنا خاصه كي الميكروب هذا كي يلحق للرئه راهو يمد لنا عواقب واعره، c'est-à-dire des complications sévères, c'est des complications pulmonaires، c'est-à-dire الانسان ما يقدرش يتنفس ويولي صعيب عليه باش يتنفس، وكي يولي الانسان صعيب عليه يتنفس راهو نديوه في السبيطار، donc dans les hôpitaux pour le mettre sous respirateur artificiel. باش يكون في علمكم باللي هذا الميكروب راهو كي يلحق الانسان sous respiration sous respirateur artificiel راهو 70-80% من الناس اللي يلحقوا لهذه الدرجه اللي راهم الناس كبار والناس اللي عندهم امراض مزمنه، c'est-à-dire des maladies كيما le HTA, le diabète, les maladies respiratoires كيما الأزم، راهو الانسان يقتل 70 إلى 80% تاع الناس. ما لازمش aussi نقولوا بلي هذا المرض يمس غير الناس الكبار، صح صعيب عند الناس الكبار ولكن يمس كل فئات المجتمع. شفنا في اوروبا، شفنا في ايطاليا، شفنا في فرنسا بلي الناس اللي عمرهم 16 سنه اللي يوم بون سونتي ils ont perdu la vie suite لهذا المرض. حبيت نتكلم لكم حاجه واحده اخرى، رانا نسمعوا بلي لي ستاتستيك اللي راهم يمدلهم مينيستير دو لا سونتي تاعنا يقول لك عندنا 450 دو كا اللي لحقنا حاليا، عندنا 450 كا افيري. واش حاب يقول 450 كا افيري؟ اي 450 مريض. حاب يقول لحقنا 450 مريض. هاد الناس اللي لحقت للسبيطار، الناس اللي قدرنا نديروا لهم ان ديبيستاج اللي هما 450، لان الحقيقه تتجاوز هذا الشيء. دونك il faut pas qu'on soit rassuré et se dire que le virus n'est pas présent dans la société. Il est plus présent que le chiffre avancé. Le dépistage اي كيفاش باش نعرفوا الانسان مريض هذا مسو هذا المرض ولا مسو، est ce qu'on appelle un dépistage ciblé. Le dépistage ciblé c'est-à-dire ناخذوا انسان مريض راهو في السبيطار راهو يعاني من هذا المرض وبعد باش نديروا له ان ديبيستاج. وتعرفوا بلي لو ديبيستاج الي تري لون، سما لو ديبيستاج الانسان قبل ما يلحق السبيطار راهو عايش في دارو الى مي دي il peut contaminer des gens. كيفاش لو فيروس هذا؟ لو فيروس هذا ما ينتقلش برك من واحد مريض الى واحد ماشي مريض. عندنا الناس ماشي مريضه، المرض ما يبانش عليهم، ils sont contaminés mais ما يبانش عليهم. هاد الناس اسمهم لي بورتور سان. هاد الناس ممكن المرض ينتقل عبر اترافير سي بيرسون. عندنا الناس aussi اللي راهم عندنا لا بيريود دانكوباسيون. لا بيريود دانكوباسيون تاع الفيروس واش حاب يقول؟ سما نحكموا الفيروس وما يبانش علينا الاعراض نتاع المرض. C'est la période d'incubation du virus, elle va de 3 à 7 jours, elle peut aller jusqu'à 14 jours. Donc, faites attention, c'est très important. Donc, نتكلم بما يخص لا شيروجي دونتال، العلاقة بين جراحة الأسنان والمرض هذا. كما تعرفوا باللي المرض هذا ينتقل عن طريق لا ساليف ولا شارج لا كافيتي بوكال، أي الفم اللي عنده une grande charge en virus. ما بزاف لي فيروس اللي موجودين في الفم تاعنا. Donc le chirurgien dentiste est le premier exposé à cette maladie. Donc je vais lancer un appel à mes confrères de faire très attention par rapport à cette exposition. Le chirurgien dentiste اليوم نلقى روحو هو الأول exposé لهذا المرض. Et à travers le chirurgien dentiste يقدر يحكم هذا المرض. المرضى تاعك اللي قادرين يجيو عنده ممكن يعود عندهم سيت مالادي يعديهم، لان المرض هذا ينقلوا المرضى تاعهم. دونك كيس كو جو كونسيل؟ اولا سي دو نو با سو روندر شي لي chirurgien dentiste sauf الى كاين حاجه urgence. une urgence. واش معناتها urgence؟ واش نقول urgence؟ اولا نقصد بالurgence الانسان
اللي عنده une grande douleur تسمى اللي ما قدرش يصبر عنده بزاف الوجع هذه نسميوها une urgence هذه لازم دونك كاين الاطباء اللي راهم دايرين دي بلاتفورم اللي دايرين نيميرو لي دونتيست دايرين نيميرو التليفون تاعهم تقدروا تتصلوا بهم باش ينصحوكم يقدروا يعاونوكم باش تعرفوا اذا ممكن تروحوا للدونتيست ولا لا. ثانيا لورجونس سي كوا لورجونس؟ سي لورجونس كي واحد يعني عنده اون فراكتور ولا عنده لاخر ولا هذيك سي اون لورجونس اوسي il faut appeler avant de se déplacer chez le chirurgien dentiste. ثالثا عندنا اون لورجونس سي كونت يا دي زيموراجي كي يكون الدم يجري ما قدرش يحبس. Ça aussi c'est des hémorragies, donc c'est une urgence au niveau des chirurgies dentaires. Mais واحد طاحت له ضرسه ولا مش عارف كيفاش ولا كيشرب حاجات يحس بها ولا حاجه هكذا دي دولور je vous conseille de ne pas y aller. aussi عندنا احنا عاده في الجزائر معروفين بها سي l'automédication. Il faut éviter l'automédication. وعلاش il faut éviter l'automédication؟ حنا شفنا يعني المرضى تاعنا غير توجعوا درستو راح يجري عند الفارماسيان واش يجيب ايبوبروفان ولا يجيب لاسبيرين ولا يجيب فولتاران باش تحبس له الوجع نتاع الدرسه تاعو. سي ديكونسيي، سي ستريكتومون انتردي، نعاودها ستريكتومون انتردي، ممنوع باش ناكلوا هذا الدواء. وعلاش ممنوع هذا الدواء؟ المريض يتساءل وعلاش ممنوع؟ لان هذا الدواء لي ستاتيستيك بينونا باللي la majorité des gens qui ont consommé des anti-inflammatoires, soit stéroïdiens, soit non stéroïdiens, soit c'est quoi les maladies, le médicament, l'anti-inflammatoire stéroïdien, c'est Voltaren, l'ifluoride, l'ibuprofène, y compris l'aspirine, aspégique, les maladies sous le nom d'aspégique, elles sont très dangereuses à de l'ouest. وعلاش؟ لان هذا الدواء ينقص من المناعه نتاع الشخص، والمناعه نتاع الشخص اذا كان هذاك الانسان تعرض الى المرض نتاع الكورونا الكوفيد 19 راهو يصبح في حاله خطيره وراهو لافي تاعو ميز اون دونجي. Je vais m'adresser à mes confrères chirurgiens dentistes. J'appelle les chirurgiens dentistes à être vigilants la situation de la nafia. C'est vrai que on est des médecins, on doit être au service de nos malades. C'est très important de soulager nos malades, mais aussi il est de notre devoir de ne pas exposer leur santé en danger. J'appelle tous les chirurgiens dentistes qui exercent actuellement de cesser toute activité en dehors des urgences et de se concentrer, de se constituer en collectif et de mettre la mise sur le net, de communiquer les numéros de téléphone باش les patients تاعهم يقدروا يتصلوا بهم et les orienter. La prise en charge du patient nécessite une prévention spéciale, à savoir le chirurgien dentiste لازم يكون عنده les bavettes FPP2 اللي راهم مفقودين حاليا في المارشي. لازم تكون عنده ان كالوت ولا ان شارلوت. لازم تكون عنده لي سوربلوز ولا لي كاميزول. لازم تكون عنده des aspirateurs. Et surtout ne pas utiliser le matériel les à effet d'aérosol, à savoir la turbine, parce que la turbine elle provoque la dispersion de la salive, les ultrasons, les haluma polo, c'est strictement interdit de les utiliser sauf en cas de nécessité absolue et sous une protection renforcée. Chers concitoyens, أنا نشوفوا الناس راهي في الطريق تخرج، رانا نشوفوا الناس راهي دير لاشين على شكارة سميد، رانا نشوفوا الناس دير لاشين على الخبز، رانا نشوفوا الناس يقعدوا، خاصة الناس يقعدوا في لي زيسكاليي دي باتيمون ولا تحت لي باتيمون، نشوفوا خاصة لي جون
ils لعبوا domino parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas exposés. C'est vrai qu'il faut se nourrir, c'est vrai qu'il faut subvenir aux besoins de la famille, mais لازم نديرو باحترام. لا شين doit كي نديرو لا شين لازم نخليو على الأقل متر بين عبد والآخر. سي بور ايفيتي لأن شفنا باللي الإنسان كي يتنفس يجيو لي كوتلات دو سون لي كوتلات تاع دو ساليف هذوك لي كوتلات عندنا متر باش ما يلحقوش عند الإنسان الآخر. الناس اللي راهي تقعد برا سون ريزون نقول لهم يا جماعة جمعوا وقتكم للدار. C'est une maladie très contagieuse, c'est une maladie qui n'a pas de traitement, c'est une maladie qui n'est qu'à son commencement. Rien qui m'a dit on est en retard par rapport aux pays européens, mais le pire ou les choses sérieuses vont commencer bientôt. Donc الأمور راهي تطلع دوك نعودوا نسمعوا malheureusement الناس اللي ماتوا يزيدوا يموتوا الله يرحم اللي ماتوا. On n'a pas le choix. Mais quand même, le rôle c'est de limiter le nombre de morts, de limiter le nombre de contagions, et nous espérons qu'avec un confinement total, qu'avec des préventions, on pourra lutter contre cette maladie et dépasser cette crise. Et je vous remercie.